गुड मॉर्निंग पिला माने। आज आम दशम श्रेणी परिमिति परिमिति बा मेंसुरेशन मेंसुरेशन पाठ को आम आज पढ़ा किछिटा वृत्त संबंधी सूत्र मन रखिबा। तो आम सामतलिक चित्र जेपरी त्रिभुज वर्ग चित्र आयत चित्र रम्बस ट्रापिजियम भली जेटा सरलरेखिक चित्र बा सामतलिक चित्र परिसीमा क्षेत्रफल विषय अवगत होइछे एवं आयत घन समघन परी आमर घन वस्तु विषय तार पृष्ठतलर क्षेत्रफल एवं आयतन संबंध में अवगत होइछी। तो ये अध्याय में कौन पढ़िबा आमर वर्ग वक्ररेखिक चित्र जेपरी वृत्त आमर वृत्त नहीं चापर दैर्घ्य एवं आमर वृत्तर क्षेत्रफल वृत्तरे आसीबो वृत्तर क्षेत्रफल वृत्तीय वलयर क्षेत्रफल वृत्त कलार क्षेत्रफल वृत्त खंडर क्षेत्रफल एवं चापर दैर्घ्य विषय जानिबा। तत्सहित आमे आमर प्रिज्म सिलिंडर कोन गोलक ए प्रभृति घन वस्तु एगुड़ा सब बोले घन वस्तु प्रिज्म सिलिंडर कोन गोलक ये घन वस्तु गुड़िकर पृष्ठतलर क्षेत्रफल एवं आयतन संबंध में आमे एही दशम श्रेणी रे सूत्र गुड़ी को मन रखी विभिन्न उदाहरण गुड़ी को संपादन करी आमे शिखिबा। ठीक अच्छी। तो आम प्रथम वृत्त पाठ रे वृत्त रे कौन सबू वृत्त संबंधी सूत्र अच्छी ताकू मन रखिबा। प्रथम कथा हूँ तो वृत्त वृत्त आम ज्यामिति पाठ रे पढ़ीचे वृत्त क्या कह जाए ना गोटे समतल रे गोटे बिंदु ठारू समदूरवर्ती बिंदु मानकर समाहार को नहीं वृत्त गठित। ये जो वृत्त उपरिस्थ असंख्य बिंदु अच्छी देखुच तो ये असंख्य बिंदुर सेट को नहीं वृत्त गठित। यार केंद्र बिंदु ओ निया जाऊ तो एठारे या को हम गोटे वृत्त बोली कहूची। तो वृत्तर एटा होची तार व्यासार्ध ए ओ ए इक्वल टू वृत्तर आमे जानि चा करू व्यासार्ध जहा को आमे रेडियस बोली कहूची इंग्रजी रे ताकू स्मॉल आर नाम रे सूचित करिबा। ठीक अछि। याक जदी एठी आमे बढ़ाई दबा टोटल एटा गोटे व्यासार्ध ओ ए गोटे व्यासार्ध एपटे माने करो ओबी एक अन्य एक व्यासार्ध दुईटी व्यासार्ध जदी गोटे सरलरेखारे अवस्थित हेबे ताकू आमे व्यास बोली कहिबा। अर्थात एठारे एबी हेला हमर व्यास जहा को आमे इंग्रजी रे कहू डायमीटर ताकू स्मॉल डी नाम रे सूचित करिबा। अर्थात डी इक्वल टू कोन हैला दुईटी आर सहित समान डी इक्वल टू 2r आमे कहि परिबा। ठीक अछि। से भले गोटे वृत्त निया जाऊ एठारे ओ हैला केंद्र बिंदु एठारे माने गोटे चाप नेली ए एक्स बी एक चाप बोली कहबा। एठा आगु जानि छी चाप संबंधी आमे उपाध्याय मध्ये करिछे। तो एठारे ए एक्स बी एक चाप याकू आमे कोन कहिबा वृत्तर गोटे चाप बा लेंथ ऑफ द आर्क बोली कहिबा ताकू एल नाम रे कैपिटल एल नाम रे सूचित करिबा। तो चाप एटारे जो केंद्र रे जो कोण उत्पन्न करे ताकू कहू चाप संपृक्त कोण बा एई चापर डिग्री परिमाप। एटारे जो कोण हैला ए ओ बी कोण ए ओ बी को कोण कहिबा ए एक्स बी चापर डिग्री परिमाप को चापर मेजरमेंट ऑफ चाप ए एक्स बी सह समान ए ओ बी चापर परिमाण कहा सहित समान ए एक्स बी चापर परिमाप सह समान आमे आगरू पढ़ीचे चापर डिग्री परिमापर संज्ञा अनुसार। ठीक अछि। ये सब धारणा आमे आगरू पाई सारी छी। तो आमे आज देखिबा वृत्तर परिधि आमे तार क्षेत्रफल वृत्तर परिधि किपरि निर्णय करिबा। एठी जति देखुछु ए स्थान रु आमे जदि जिबा ए रु आसी पुनी ए स्थान रे पहुंचीबा ए टोटल जो दैर्घ्य देखुछि ଏହା होछि वृत्तर परिसीमा बा ताको आमे वृत्त क्षेत्र रे परिधि बोली कहूछि।
ताहले आमे सूत्र निर्णय करिबा। प्रथम सूत्र वृत्तर परिधि ताहाको आमे कहूछु सर्कमफेरेंस ऑफ ए सर्किल। सर्कमफेरेंस ऑफ ए सर्किल इंग्रजी रे गुटे वृत्तर परिधि कोन जेहेतु परिधि को सर्कमफेरेंस बोली कहा जाउची ताहाको आमे संकेत रे सी नाम रे सूचित करिबा। ठीक अछि तो एठारे वृत्तर परिधि किपरि निर्णय करिबा। तो यहाँ को हमर देखा एई बोले गुटे वृत्त निया जो मने करो वृत्त निया गला मने करो एठी एठारे देखिबा जदि मुई किछिटा वृत्त नेली वृत्त 1 एठु बड़ वृत्त उठे निया गला मने करो वृत्त 2 आ उठे बड़ वृत्त एबले पृथ्वी हेले बड़ वृत्त मध्ये निया गले प्रत्येक क्षेत्र रे कोन रहिबो एठारे जो व्यास अछि प्रत्येक वृत्तर जेमि व्यास हम निर्णय करिबा। व्यास एवं वृत्तर परिधि व्यास एवं वृत्तर परिधिर दैर्घ्य वृत्तर परिधि एटा हला टोटाल को कहउछ वृत्तर परिधि सान वृत्त हि थाउ बड़ वृत्त हि थाउ कि आहुरी बड़ वृत्त हि थाउ पृथ्वी भलिया गुटे वृत्त हि थाउ सेमानंकर व्यास व्यास जतिकी बड़ हेबो तार परिधि सेतिकी बड़। तो व्यास ऊपर निर्भरशील परिधि तो दुहिता आमर देखिबा जते बेले व्यास एवं परिधि को आमे जते बेले तार अनुपात नेबा सेते बेले गुटे स्थिर अंकटे पाइबा ताहाको आमे स्थिरांक बोली कहउछु जहाको आमे पाई बोली कहिबा। जोटा कि आमर स्विस गणितज्ञ जोहान्स लाम्बर्ट 1761 ख्रीष्टाब्द रे प्रमाण करथिले जे पाई एक अपरिमेय राशि याकु से सूचित करथिले। तो देखिबा एठारे व्यासर दैर्घ्य एवं आमर वृत्तर परिधि ताहले वृत्तर परिधि सी बाय व्यासर दैर्घ्य इक्वल टू यदि हम भाग करिबा प्रत्येक क्षेत्र रे पृथ्वी भलिया गुटे वृत्त नेले मध्य वृत्तार परिधि एवं ताहार व्यासर दैर्घ्य को जते बेले आमे भाग करूचे सेते बेले गुटे निर्दिष्ट फल गुटे स्थिर फलटे आसीबो स्थिर मानटे आसीबो बा स्थिरांकटे आसीबो ताहाकू पाई नाम रे सूचित करा गला। याहाकू स्विस गणितज्ञ के स्विस रो गणितज्ञ जोहान्स लाम्बर्ट ठीक अछि जोहान्स लाम्बर्ट 1761 मसीहा रे एटाको से प्रमाणित करथिले बा बाहर करथिले देखैथिले जे तार मान पाई हेबो गुटे अपरिमेय राशि जोटा कि कहउछि हमें पाई गुटे अपरिमेय राशि जार मान कोन होई थाए पिला माने 3.1 टू 3.2 मध्य रे रही थाए याकु टे मन रखिबो पाई रो मान हमें 3 रु टिके बड़ एवं एक ठारू हमर प्राय 3.1 ठारू 3.2 मध्य रे रही थाए। आ हम जदी जिबा परिमेय संख्या रे दशमिक भग्न संख्या रे 22.7 जहार वैल्यू हमें नहीं पारिबा तो एटा पाई रो मूल्य ठाने हमें दर्शाइछि। तो एठारे हम देखिबा वृत्तर परिधिर मूल्य निरूपण करिवार अछि तो हमें लिखिया वृत्तर परिधि सी डिवाइडेड बाय वृत्तर व्यास को तमे डी कहउछ अर्थात डी लिखि देबा इक्वल टू पाई संक्षेप रे लिखिले वृत्तर परिधि हला सी बाय डी को हमें लिखिछे 2r इक्वल टू पाई implies that c equal to 2r into pi 2 pi r ताहले हमें एथि पाइले सी अर्थ वृत्तर परिधि c equal to 2 pi r क ए सूत्र को मन रखिबा एटा हला प्रथम वृत्त संबंधी सूत्र वृत्तर परिधि समान 2 pi r पाई एक अपरिमेय राशि जहार मान आमे नेबा 3.1 टू 3.2 मध्य रे बा 22.7 नै परिबा। आमे 9 मसीन रे पढिथिले पाई रो मान विभिन्न गणितज्ञ माने विभिन्न मान दैथिले विभिन्न सभ्यता रे विभिन्न मान आमे जानिथिले तो एटा गुटे अपरिमेय राशि निर्दिष्ट मूल्य नाही एबे पर्यंत कंप्यूटर सहायता रे 10वीं परे हमर 13 लाख न्यूत पर्यंत संख्या आविष्कार कराइछि जोटा कि सबटा सठिक मूल्य
ତାକୁ ଆମେ ଲେଖିପାରିବା ନାହିଁ। ରାମାନୁଜନ, ଶ୍ରୀନିବାସ ରାମାନୁଜନ ସେ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିଥିଲେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସହାୟତାରେ। ତ ଠିକ ଅଛି, ଆମେ ବୃତ୍ତର ପରିଧି ସି ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ ସୂତ୍ରକୁ ମନେ ରଖିବା 2πr। ତାପରେ ଯିବା ବୃତ୍ତର ଚାପର ସୂତ୍ର। ତ ଆମେ ଚାପର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ନିର୍ଣ୍ଣୟର ସୂତ୍ର ମଧ୍ୟ ମନେ ରଖିବା। ଦେଖ ଗୋଟେ ବୃତ୍ତ ନିଆଯାଉ ପିଲାମାନେ, ଗୋଟେ ବୃତ୍ତ ନେଲି, ଏହାର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ଓ ନିଆଗଲା। ତ ଏଠାରେ ପ୍ରଶ୍ନ କରାଗଲା ପିଲାମାନେ ଏଠାରେ ଚାପ ଅଛି କି ନାହିଁ? କହିବ ହଁ, କାହିଁକି ଚାପ ଅଛି। କାହିଁକି ବୃତ୍ତର ଯୋଉ ଟୋଟାଲ ଦେଖୁଛ ଏଟା ଗୋଟେ ବୃତ୍ତ ଯୋଉ ତିଆରି ହେଲା, ଏ ଯୋଉ ପରିଧିକୁ ନେଇ ଯୋଉ ବୃତ୍ତଟେ ତିଆରି ହେଇଛି ତାହାକୁ ବୃତ୍ତର ଗୋଟେ ବୃହତ୍ତମ ଚାପ ବୋଲି କହିବା। ଯେପରି ବ୍ୟାସ ହେଉଛି ବୃତ୍ତର ବୃହତ୍ତମ ଜିଆ, ଆମେ ପଢିଛେ ବୃତ୍ତ ପାଠରେ, ଠିକ ସେପରି ବୃତ୍ତର ପରିଧି ହେଉଛି ବୃତ୍ତର ବୃହତ୍ତମ ଚାପ। ତ ମୁଁ ଗୋଟେ ଏଇଠି ନାମକରଣ କଲି ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଚାପ, ମନେକର AXB, ଏହାକୁ AXB ଚାପକୁ ଆମେ L ନାମରେ ସୂଚିତ କଲେ, ଯାହାକୁ ଆମେ ବୃତ୍ତର ଚାପର ଦୈର୍ଘ୍ୟ କହୁଛି, ଯାହାକୁ ଲେନ୍ଥ ଅଫ ଦି ଆର୍କ ବୋଲି କହୁଛେ। ତେଣୁ L ଆସୁଥିବାରୁ କ୍ୟାପିଟାଲ L ନାମରେ ତାକୁ ସୂଚିତ କଲି। ବୃତ୍ତର ଚାପର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ନିର୍ଣ୍ଣୟ। ଏଠାରେ AXB ଚାପର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଆମେ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା। ତ ଦେଖ ଏଠାରେ ଯୋଉ ପ୍ରଥମେ କୁହାଯାଇଥିଲା ବୃତ୍ତର ପରିଧିକୁ ଆମେ ବୃତ୍ତର ବୃହତ୍ତମ ଚାପ ବୋଲି କହୁଛେ। ତାର ଡିଗ୍ରୀ ପରିମାପ କେତେ ପିଲାମାନେ? 360 ଡିଗ୍ରୀ। ବୃତ୍ତର ଡିଗ୍ରୀ ପରିମାପ 360 ଡିଗ୍ରୀ। ଏବଂ ଏଠାରେ ଚାପଟେ ତିଆରି କଲି, ଛୋଟିଆ ଚାପଟିଏ, କ୍ଷୁଦ୍ର ଚାପଟିଏ, AXB ଚାପ। এই ଚାପକୁ ନେଇକରି ଏଠାରେ ଯୋଉ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଯୋଉ କୋଣ ଉତ୍ପନ୍ନ କରିବ, ଏହାକୁ ଚାପ ସମ୍ପୃକ୍ତ କୋଣ ବୋଲି କହିବା। ଅର୍ଥାତ୍ ଏହି ଚାପର ଡିଗ୍ରୀ ପରିମାପ ହଉଛି ଏଇଟା, ମନେକର ଜାଣିନି, ସେ ତାର ପରିମାଣ ହଲେ থিটা। କେତେ ହେଲା? থিটা। ତାହେଲେ ମନେ ରଖିବା ଗୋଟେ ଉକ୍ତି ଯେ ଦୁଇଟି ଚାପର ଦୈର୍ଘ୍ୟର ଅନୁପାତ କାହା ସହିତ ସମାନ ହେବ? ମନେକର ବୃତ୍ତର ଏବଂ ଏଇ ଛୋଟିଆ ଚାପ, ଦୁଇଟି ଚାପର ଦୈର୍ଘ୍ୟର ଅନୁପାତ ସେମାନଙ୍କର ଡିଗ୍ରୀ ପରିମାପର ଅନୁପାତ ସହିତ ସମାନ। ତ ଲେଖିପାରିବା ଆମେ, ନାଇଁ କୌଣସି ବୃତ୍ତର, ଏଟାକୁ ଟିକେ ମନେ ରଖିବା, କୌଣସି ବୃତ୍ତର ଦୁଇଟି ଚାପର ଦୈର୍ଘ୍ୟର ଅନୁପାତ, କୌଣସି ବୃତ୍ତର, ଦେଖ ଗୋଟେ ବୃତ୍ତ ନିଆଗଲା, ଏଠି ଦୁଇଟି ଚାପ ଅଛି କି ନାହିଁ? ଏଇଟା ଗୋଟେ ଚାପ, ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ ଚାପ, ପରିଧି ଯୋଉଟା କହୁଛ, ଏଇଟା ହେଲା ଚାପର ଦୈର୍ଘ୍ୟ, ବୃତ୍ତର ଚାପର ଦୈର୍ଘ୍ୟ, ଆଉ ଟୋଟାଲଟା ବୃତ୍ତର ପରିଧି ହେଉଛି ଗୋଟେ ଚାପ। ମାନେ ଦୁଇଟି ଚାପର ଦୈର୍ଘ୍ୟର ଅନୁପାତ ଯଦି ନେବା, ସେମାନେ କଣ ହେବ? ସେମାନଙ୍କର ଡିଗ୍ରୀ ପରିମାପର ଅନୁପାତ ସହ ସମାନ। ଏହି ଉକ୍ତିକୁ ଆଧାର କରି ଆମେ ନାଇଁ ବୃତ୍ତର ଚାପର ଦୈର୍ଘ୍ୟକୁ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା। ଏଠାରେ ଅତଏବ ଲେଖିପାରିବା, ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଚାପର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଯାହାକୁ L ବୋଲି କହୁଛି, ଅନୁପାତ ବା ଡିଭାଇଡେଡ ବାଇ ପରିଧି ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ, ଆମେ କହିଥିଲେ ବୃତ୍ତର ଚାପର କୌଣସି ବୃତ୍ତର ଦୁଇଟି ଚାପର ଦୈର୍ଘ୍ୟର ଅନୁପାତ ସେମାନଙ୍କର ଡିଗ୍ରୀ ପରିମାପର ଅନୁପାତ ସହ ସମାନ। ଅର୍ଥାତ୍ ଚାପର ଯୋଉ ଦୈର୍ଘ୍ୟ AXB, ତାର ଡିଗ୍ରୀ ପରିମାପ କେତେ ହେଲା ପିଲାମାନେ? থিটা। ଏବଂ ଟୋଟାଲ ପରିଧିର କେତେ ଆମେ ଜାଣିଛେ 360 ଡିଗ୍ରୀ। କ୍ଲିୟର? ତ ଆମେ ଲେଖିପାରିବା ଏଠି ଚାପର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଯେହେତୁ ବାହାର କରିବା, ଚାପର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଜାଣିନି ଆମେ, ଚାପର ଦୈର୍ଘ୍ୟକୁ L ନିଆଯାଉ, ଡିଭାଇଡେଡ ବାଇ ପରିଧି କେତେ ଆମେ ପୂର୍ବରୁ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିଛେ, ପରିଧିର ସୂତ୍ର ହଉଛି 2πr। ତା ଜାଗାରେ ଲେଖିପାରିବା ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ থিটা ବାଇ 360 ଡିଗ୍ରୀ। ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ ଇମ୍ପ୍ଲାଇଜ୍, ଆମେ ଯଦି ବଜ୍ର ଗଣ କରିବା, ଦେଖ, ବା ଚାପର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ରଖିଦେବା, ଚାପର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବାର ଅଛି, ଚାପର ଦୈର୍ଘ୍ୟ L ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ, ଏଟା ହରଣ ହେଇକି ଅଛି, ସେପଟେ ଗଲେ ଗୁଣ ହେଇଯିବ, থিটা ବାଇ 360 ଡିଗ୍ରୀ ଇଣ୍ଟୁ 2πr। କ୍ଲିୟର? ଏଠି ଆମେ ଯଦି କଟିଯିବ, 2 into 1 2, 2 8 16, soon 180 degree implies that ଚାପର
ଦୈର୍ଘ୍ୟ L equal to theta by 180 degree into pi r। এই সূত্রକୁ ଆମେ ମନେ ରଖିବା। এটা ହେଉଛି ଚାପର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସୂତ୍ର। ଏତିକି ଏକକ। ଚାପ ଆମେ ନେଇଥିଲେ ଏଠାରେ କ୍ଷୁଦ୍ର ଚାପଟିଏ ବୃତ୍ତ ଉପରେ ଏଇ ଏକ୍ସବି ଚାପର ଦୈର୍ଘ୍ୟ L ଯାହାକୁ କହୁଛେ ତାର ଦୈର୍ଘ୍ୟର ସୂତ୍ର ଯଦି ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା ଆମେ କୋଉ ସୂତ୍ର ପ୍ରୟୋଗ କରିବା? থিটা ବାୟ ଏଠି କୋଣର ପରିମାଣ ଦିଆହେଇଥିବ, ଯେତିକି ବଡ଼ ଚାପ ନେବ ସେତିକି କୋଣ ହେବ, ଯେତିକି ସାନ ଚାପ ଥିବ ସେତିକି ସାନ କୋଣ ତିଆରି ହେବ। ଏଟାକୁ ଚାପ ସମ୍ପୃକ୍ତ କୋଣ ବୋଲି କହିବା থিটাକୁ। ତ ସେ ତାର ପରିମାଣ ଦିଆହେଇଥିବ থিটা ବାୟ 180 ଡିଗ୍ରୀ ଇଣ୍ଟୁ ପାଇ ଆର। ଆର ମାନେ ହେଉଛି ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ। ଏଠାରେ ବୃତ୍ତର ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ ଦତ୍ତ ଥିବ, ଏଟାକୁ ଆର ବୋଲି କହୁଛେ। ଏଠାରେ ୟାର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଯେତିକି ହେବ ୟାର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ସେତିକି ହେବ। ଆମେ ପଢିଛେ ବୃତ୍ତରେ ଆମେ କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ଠାରୁ ଅସଂଖ୍ୟ ବୃତ୍ତ ଅଙ୍କନ କରିପାରିବା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ହେବେ ସମାନ, ଅର୍ଥାତ୍ ଏଟା ମଧ୍ୟ ଆର ଏଟା ମଧ୍ୟ ଆର। ଠିକ ଅଛି। ତ ଆମେ থিটা ବାଇ 180 ଡିଗ୍ରୀ ଇଣ୍ଟୁ ପାଇ ଆର, ପାଇର ଭ୍ୟାଲୁ ଜାଣିଛେ ଆମେ, ଆମକୁ ଦିଆଯାଇଥିବ 22 ଜଗତକ 7 ହଉ ବା 3.1 ରୁ 3.2 ମଧ୍ୟରେ ଯାହା ବି ଦିଆଯାଇଥିବ, ଆର ଭ୍ୟାଲୁ ଦିଆଯାଇଥିବ, ତାକୁ ଆମେ କାଲକୁଲେଟ କଲେ ଆମେ ଚାପର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ପାଇଯିବା। ଏ ସୂତ୍ରକୁ ମନେ ରଖିବା। ଠିକ ଅଛି ପିଲାମାନେ। ଆଚ୍ଛା, ଏଇଠି ଦେଖ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଚିତ୍ରଟି ପାଇଲେ ଏଇ ଚିତ୍ରକୁ କଣ କହୁଛେ ଆମେ ଜାଣିଛେ ଓ ଏ ଏକ୍ସ ବି। ଓ ଏ ଏକ୍ସ ବି ଯୋଉ ଟୋଟାଲ ଚିତ୍ର ଦେଖୁଛେ ଏହାକୁ ଆମେ ଗୋଟେ ବୃତ୍ତ କଲା ବୋଲି କହୁଛେ। ଆମେ ଆଗରୁ ଜାଣିଥିଲେ ବୃତ୍ତ ପାଠରୁ ବୃତ୍ତ କଲା ବା ସେକ୍ଟର ଯାହାକୁ କହୁଛେ ଆମେ। ଠିକ ଅଛି। ତ ଓ ଏ ଏକ୍ସ ବି ଯେଉଁ ବୃତ୍ତ କଳା ପାଇଲେ, ବୃତ୍ତ କଳାର ଆମେ ପରିସୀମା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା। ଦେଖ, ପରିସୀମା, ବୃତ୍ତ କଳାର ପରିସୀମା ବା ସେକ୍ଟରର ପରିସୀମା। ତ ଆମେ ଯେମିତି ବର୍ଗ ଚିତ୍ରର ପରିସୀମା ମାନେ 4 ବାହୁର ଦୈର୍ଘ୍ୟର ସମଷ୍ଟି, ଆୟତ କ୍ଷେତ୍ରର ପରିସୀମା ମାନେ କଣ? 4ଟି ବାହୁର ଦୈର୍ଘ୍ୟର ସମଷ୍ଟି। ଠିକ ଅଛି। ଏଠାରେ ଆମେ କଣ, ଏଠାରେ ଯେଉଁ ବୃତ୍ତ କଳାରେ ପାଉଛେ ସେମାନଙ୍କର ପୁରା ୟାର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଏବଂ এই ଚାପର ଦୈର୍ଘ୍ୟର ସମଷ୍ଟି ସହ ସମାନ ହେବ, ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ବୃତ୍ତ କଳା। ଅର୍ଥାତ୍ OA ପ୍ଲସ OB ପ୍ଲସ L ବା AXB ଚାପ, এই ତିନିଟା ଦେଖୁଛ ତିନୋଟି, ଦୁଇଟି ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ ଏବଂ ଗୋଟେ ଚାପ, ସେମାନଙ୍କର ସମଷ୍ଟି ସହ ସମାନ ହେବ। ତାହେଲେ ଆମେ ଲେଖିପାରିବା ଏଠି କଣ ଲେଖିବା? ଆମର OXB ବୃତ୍ତ କଳାର ପରିସୀମା ସମାନ OA ପ୍ଲସ OB ପ୍ଲସ ଚାପ ଲେନ୍ଥ ଅଫ ଚାପ AXB। ଠିକ ଅଛି। ତ ଯୋଗ କଲେ କେତେ ହେବ? R ପ୍ଲସ यार दैर्घ्य L ଆମେ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିଛେ, ତାକୁ L ବୋଲି କହୁଛେ, ଅର୍ଥାତ୍ R ପ୍ଲସ R 2R ପ୍ଲସ L ଏକକ। এইটা হচ্ছে ଆମର ବୃତ୍ତ କଳାର ପରିସୀମାର ସୂତ୍ର 2R ପ୍ଲସ L ଏକକ। ଏହାକୁ ମନେ ରଖିବ। ଏଭଳି ଆମେ ତିନୋଟି ସୂତ୍ର ଏଠି ମନେ ରଖିଲେ। ବୃତ୍ତର ପରିଧି 2πr, ବୃତ୍ତର ଚାପର ଦୈର୍ଘ୍ୟ থিটা ବାଇ 180 ଡିଗ୍ରୀ ଇଣ୍ଟୁ πr, ଏବଂ ଗୋଟେ ବୃତ୍ତ କଳା ଯେଉଁ ତିଆରି ହେଲା ସେ ବୃତ୍ତ କଳାର ପରିସୀମା ସମାନ 2R ପ୍ଲସ L। ଏହାକୁ ମନେ ରଖିବ। ଏହାକୁ ମନେ ରଖିଲା ପରେ ଆମେ ପ୍ରଥମ ସବଚେପ୍ଟରର କିଛିଟା ଉଦାହରଣ ସମାଧାନ କରିକି ଆମର ଅନୁଶୀଳନୀରେ ଥିବା ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକୁ ସମାଧାନ କରିପାରିବା। ଠିକ ଅଛି ପିଲାମାନେ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ବୃତ୍ତ କଳା ଓ ବୃତ୍ତଖଣ୍ଡର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଆମେ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା। ଓକେ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।